بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، پچھلے درس میں آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ جب کوئی سامان کسی کے پاس امانت کے طور پر رکھا جائے اور اگر وہ سامان گم ہو جائے، ٹوٹ پھوٹ جائے، کوئی بھی ایسی شکل اگر ہو جاتی ہے تو کیا جس کے پاس سامان رکھے تھے وہ آدمی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے؟ کیا اس کو یہ ذمہ داری لینی پڑے گی اور اس کے بدلے میں اس کی قیمت سامان کی ادا کرنی ہوگی، یا اس جیسا سامان اسے مارکیٹ سے خرید کے ادا کرنا ہوگا؟ کیا ایسی کوئی ذمہ داری اس کی بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب اس کی طرف سے اس کی حفاظت میں کسی طرح کی سستی کا مظاہرہ نہ ہوا ہو اور اس کی کوئی بھی اس میں غلطی نظر نہ آ رہی ہو تو اس پر کسی طرح کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے۔ اسی طرح سے بات آپ کے سامنے آئی تھی دوسرے مسئلے کے تعلق سے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے پاس سے کوئی سامان لیتا ہے عاریتن، باروڈ جسے آج کل آپ کہتے ہیں، کہ وہ سامان استعمال کر کے واپس کر دے گا، اور استعمال جیسے کیا جاتا ہے ویسے ہی اس نے استعمال کیا، اس کی طرف سے کوئی زیادتی بھی نہیں ہوئی، کوئی غلط استعمال بھی نہیں ہوا، پھر بھی وہ چیز اگر ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، حادثے کا شکار ہو جاتی ہے، تو اس کی ذمہ داری اس کو لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے، اور اس کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے، اس کے بارے میں تفصیل آپ کے سامنے ذکر کیا میں نے۔ اور اس سلسلے میں یہ بات اگر پہلے سے ہی کلیئر کر دی جائے کہ آپ مانگ رہے ہیں، میں آپ کو یہ چیز دے رہا ہوں، لیکن اگر اس میں کسی طرح کی کوئی خرابی آتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو آپ کو اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر آئے گی اور آپ کو صحیح چیز مجھے لوٹانا ہوگا۔ اگر اس طرح کی ضمانت کی بات کہہ دی جائے، شرط رکھ دی جائے، تو یہ سب سے بہتر ہوتا ہے، اور آدمی اسے قبول کر کے اگر استعمال کر رہا ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اسے یہ ذمہ داری لینی پڑے گی۔ ویسے بھی اس کے بارے میں جو تفصیل تھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اسی سے جڑے ہوئے کچھ مسائل تھے جو آج آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ پچھلے ہفتے سوال میں آئے یہ بات، سوال کسی نے سوال کیا تھا، کسی بھائی نے، کہ کمپنیوں کی طرف سے جو ان کے پاس سامان ہوتا ہے، کبھی کمپنی موبائل دیتی ہے، کبھی گاڑی دیتی ہے، کبھی جو ہے لیپ ٹاپ دیتی ہے، کمپنی کا لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں، موبائل یوز کر رہے ہیں، اسی طریقے سے کمپنی کی گاڑی یوز کر رہے ہیں۔ تو ان سب کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ کمپنی کا جو بھی سامان آپ کے پاس ہوتا ہے، جب آپ کہیں امپلائی ہیں اور اس کا کوئی بھی سامان آپ کو آپ کے استعمال کے لیے دیا جاتا ہے، اگر وہ آپ کو مالک بناتے ہیں اس کا تو پھر آپ مالک ہیں، لیکن اگر صرف کمپنی کے استعمال کے لیے وہ چیز آپ کو دی جا رہی ہے، کمپنی کے کام کے لیے دی جا رہی ہے، تو اس سلسلے میں وہ سامان آپ کے ہاتھ میں ایک طرح سے امانت ہی ہے۔ جیسے کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز امانت رکھی جاتی ہے نا، ویسے یہ بھی امانت ہی ہے آپ کے ہاتھ میں۔ یہ ذمہ داری آپ کی بنتی ہے کہ جب آپ اسے استعمال کریں تو پوری امانت داری کے ساتھ استعمال کریں،
اور सही इस्तेमाल, जो इस्तेमाल का तरीका है उसी तरह से इस्तेमाल करें। किसी तरह की उसमें सुस्ती, काहिली और मिस यूज ऐसा न करें उसका कि उसकी वजह से वो चीज़ खराब हो, या उसको कोई परेशानी उसकी वजह से हो, आपके मिस यूज की वजह से। तो इससे बचना चाहिए, वो अमानत है आपके हाथ में। तो यहाँ पर भी अमानत का हुक्म आता है। अगर वो खराब हो जाता है उस इस्तेमाल के दौरान, या वो चीज़ खराब हो जाती है, कोई भी मसला उसके अंदर आता है, तो फिर अगर आपकी तरफ से कोई ज्यादती नहीं हुई है, कोई मिसयूज नहीं हुआ है, किसी तरह की कोई कोताही नहीं हुई है, या वो टूट जाए, कुछ भी हो जाए उसके ताल्लुक से, तो ऐसी सूरत में, या गुम हो जाए, कोई भी ऐसा मसला हो गया और आपकी तरफ से इस सिलसिले में किसी तरह की लापरवाही का मुजाहरा नहीं हुआ है, तो फिर वो कंपनी का आपके जिम्मे उस सिलसिले में कोई चीज लाजिम नहीं आती है। और ये कंपनी की तरफ से चीज थी, कंपनी अगर वो खराब हो गया, कुछ भी है, कोई भी चीज है, तो कंपनी की फिर अब जिम्मेदारी बनती है कि आपको नई चीज प्रोवाइड करे, उसकी जगह पर सही चीज प्रोवाइड करे। अगर जो चीज खराब हो गई है तो उसकी इस्लाह मरम्मत का अगर काम है तो भी कंपनी का काम होगा। कोई भी अगर रिप्लेस का है तो रिप्लेस करने का काम भी कंपनी का होगा। बस ये है कि आपकी तरफ से इस सिलसिले में किसी तरह की सुस्ती और कोताही का मुजाहरा नहीं होना चाहिए। हमने सुना है अपने बाज भाइयों से जो मुख्तलिफ कंपनियों में काम करते हैं, कि अगर वो लोग इंडिया में काम करते हैं, उसी कंपनी में इंडिया में काम करते हैं, तो यहाँ अगर कोई जो चीज़ें उनको लैपटॉप वगैरह दी जाते, आम तरीके से देती है कंपनी, तो अगर उसमें कुछ मसला होता है और कंप्लेन करते हैं कि दूसरा चाहिए, तो दूसरी जगहों पर तो उनको फौरन दे दिया जाता है। जैसे ही उनकी तरफ से बात, ये डिमांड हो कि ये खराब है, या कोई चीज़ इसमें हो गई, या कोई भी मसला है, या गुम ही हो गया है कह लीजिए, तब भी जो है फौरन दूसरा प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन यहाँ इंडिया में नहीं प्रोवाइड करते फौरी तौर पर, बल्कि पहले चेक करते हैं, देखते हैं क्या है, क्या किस हद तक इनकी डिमांड सही है, क्या हुआ है। पूरी तहकीक के बाद, एक इंक्वायरी बैठाने के बाद ही उनको नया जो भी है लैपटॉप, टैबलेट वगैरह जो कुछ भी होता है, वो उसके बाद प्रोवाइड किया जाता है। तो ये फर्क इस लिहाज से करते हैं कि बाहर उन्हें यकीन रहता है कि सामने वाला जो हमसे कह रहा है वो झूठ नहीं बोलता है। यहाँ के लोगों के ताल्लुक से, या यहाँ कंपनियों वगैरह के जो मिजाज हैं, लोगों का जो मिजाज है, हर जगह पर ये बात होती है कि झूठ का चलन बहुत ज्यादा है। तो इतनी जल्दी कंपनी भी अपने एम्प्लॉय की बातों पर यहाँ एतमाद नहीं करती, या कंपनी में जिसको भी उनका यानी टीम का कह लीजिए कि लीडर हो बनाया जाता है, या डायरेक्टर जिनको बनाया जाता है, तो वो लोग ऐसे ही बहुत जल्दी तस्लीम नहीं करते। कंपनी के मालिक की बात नहीं होती, जो उसके काम करने वाले लोग, वो भी काम करने वाले ही होते हैं। तो यहाँ बहुत जल्दी मानते नहीं है लोग इस चीज को, जब तक कि पूरे तरीके से उनके सामने चीज क्लियर ना हो जाए, इंक्वायरी ना बैठा लें, चेक ना कर लें, तब तक उसे तस्लीम नहीं करते हैं। तो ये बात थी, कंपनी की तरफ से जो भी सामान मिलता है, जो चीजें मिलती हैं, ये सब की सब हमारे हाथों में अमानत होती है। इसी से जुड़े हुए कुछ मसाइल हैं। मदरसे हैं, मस्जिदें हैं हमारी, और बहुत सारी तंजीमें हैं जो काम करती हैं, एनजीओज वगैरह। इन सब का भी यही हुक्म है। इन सब तंजीमों में, यानी एनजीओज जो हैं उसमें भी, मस्जिद मदरसों में भी, ये कौम का पैसा आता है, यहाँ पर चंदे के पैसे आते हैं। और यहाँ जो सामान वगैरह होता है, जो चीजें होती हैं, वो सब कौम की अमानत होती हैं। हम जब इसे यूज करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि ये हमारे हाथों में एक अमानत है। मस्जिद में हम जाते हैं तो मस्जिद की जो सामान है, मस्जिद की जो चीजें हैं हम यूज करते हैं, वो सब हमारे हाथ में जब हम यूज करें, तो ये समझना चाहिए कि ये अमानत है हमारे हाथ में। और कल क़यामत के दिन हमसे इस अमानत की हिफाजत के बारे में सवाल किया जाएगा। अगर हमारी तरफ से इस अमानत में कोई कोताही हुई, यानी हमारे मिसयूज की वजह से अगर कोई चीज खराब होती है, तो यहाँ हमारे ऊपर मसला आता है, हमसे सवाल हो सकता है क़यामत के दिन उसके बारे में। लेकिन जब हम कोई भी सामान
मस्जिद की कोई भी चीज, पानी से लेकर के कोई भी चीज हम यूज कर रहे हैं और हमारी तरफ से इस इस्तेमाल में किसी तरह की का ना कोई इसराफ है। इसराफ यानी हद से ज्यादा उसे इस्तेमाल कर लेना, गैर जरूरी इस्तेमाल कर लेना, किसी तरह की कोई चीज नहीं है, बस नॉर्मल जैसे उसे इस्तेमाल किया जाता है और उसी के लिहाज से उसे मस्जिद में लगाया भी गया है। चाहे मस्जिद के पंखे हों, दूसरी चीजें हों, इस हद तक हमारा इस्तेमाल हमसे क़यामत के दिन सवाल नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे मिस यूज की वजह से कोई चीज खराब होती है तो फिर हमें खुद ही आगे बढ़ करके उसे सही करा देना चाहिए और उसकी जिम्मेदारी लेकर के खुद ही कर देना चाहिए। हालांकि जिम्मेदारी बनती नहीं है वो। आपने फैन ऑन किया, जैसे फैन ऑन किया जाता है आपने ऑन किया, लेकिन अचानक वो फैन जल गया। बल्ब को ऑन किया लेकिन वो फ्यूज हो गया। कोई भी इस तरह की चीज होती है ना, काफी दिनों से इस्तेमाल हो रहा है तो खराब भी होती है चीजें। तो इसमें आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं आती है, क्योंकि आप नॉर्मल जैसे उसे ऑन किया जाता है आपने ऑन किया, लेकिन अब वो खराब हो चुका था इसलिए वो फ्यूज हो गया। तो उसे तो वैसे भी चेंज करना ही होता है। तो अब मस्जिद के जो भी जिम्मेदार है उसको चेंज करेंगे। आपके ऊपर उस ताल्लुक से कोई जिम्मेदारी नहीं आयद होती है। यानी आप खुद से अपना ला करके लगा दे, वो आपकी अपने ऊपर है। वो एक तरह से आपकी तरफ से मस्जिद के लिए एक तरह से मदद हो जाती है, वो एक अलग है मामला। तो वैसे भी आप दे सकते हैं मस्जिद को, लेकिन बाकायदा उसके बारे में सवाल होगा या आपसे जो है वो आपको करना ही करना है क्योंकि आपके हाथ से वो चीज हो गई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है। ये सब चीजें अमानत ही के इसमें आती हैं और ये अमानत है। उसके बारे में क़यामत के दिन सवाल भी होगा, बस हमें मिस यूज करने से बचना चाहिए। आजकल होता यह है कि मदरसों में भी मस्जिदों में भी कि जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो तो समझते हैं कि बाप का माल है और जैसे चाहते हैं उसे यूज करते हैं। और कौम का पैसा होता है, वो अपनी जेब से खर्च करते हो तो बात दूसरी होती है, लेकिन कौम का पैसा अगर है और अगर किसी तरह से उनकी तरफ से भी मिस यूज होता है तो क़यामत के दिन उनकी पकड़ बहुत सख्त होगी। इस सिलसिले में उनको भी ये चीज नोट करनी चाहिए। एक सवाल ये भी था कि हम कंपनी के साथ अगर कभी ये रहता है कि हमारा कोई काम होता है और हम वो काम कंपनी को इतने वक्त में कंपनी को ये काम करके सौंपना है, देना है, लेकिन हम वो काम नहीं कर सके उस मुद्दत में, तो क्या कोई जिम्मेदारी इस सिलसिले में बनती है? कोई मसला आता है इसका भी, या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? तो ये सब चीजें ये आपकी सर्विस से ताल्लुक रखती है। ये कभी अगर आप वहाँ के एम्प्लॉय हैं तो फिर आपकी सर्विस से ताल्लुक रखती हैं। यानी आपको कंपनी की तरफ से क्या ऐसी गुंजाइश रहती है कि कुछ एक आध दिन लेट भी आप पेश करते हैं, तो वो जो भी कंपनी के डायरेक्टर वगैरह हैं उनके साथ आपकी बातचीत उस सिलसिले में होगी, क्यों लेट हुआ, क्या हुआ। तो ये एक अलग चीज होती है, इसका हमारी इस बहस से कोई ताल्लुक नहीं है। कभी आप एम्प्लॉय नहीं है, आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फ्रीलांसर जिसे कहते हैं, आप अपने तौर पर काम करते हैं और किसी भी मदरसे, किसी भी इदारे या किसी भी तंजीम या किसी भी कंपनी के लिए आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो आपने उसके साथ बात किया था कि आप इतने दिनों तक ये काम करके दे देंगे उसको, लेकिन आपने वो काम मुकम्मल नहीं किया, लेट कर दिया आपने, तो क्या कोई जिम्मेदारी बनती है? तो यकीनन जिम्मेदारी बनती है। इसका ताल्लुक भी इस बहस से नहीं है बहरहाल, लेकिन इसका मसला क्या है वो आपके सामने पेश करता हूं। अगर आप लेट हुए हैं तो आपको फिर जा करके बात करनी चाहिए, जो भी उसका जिम्मेदार है, कंपनी हो या कोई भी इदारा हो, उससे बात कीजिए आपकी मैंने पूरी कोशिश की आपको ये सर्विस इस टाइम तक दे देने की, लेकिन लेट हो गया है। और उससे आप थोड़ा टाइम ले लीजिए, अपने जो है जो भी आपका एक्सक्यूज हो उसे पेश कीजिए और उसे टाइम ले लीजिए। वो अगर राजी हो जाता है, टाइम देता है, तो अच्छी बात है। इसमें कोई ये आपस के बाहमी जो है एक दूसरे के साथ जो ताउन का रिश्ता होता है, मदद करने का रिश्ता होता है,
ख्याल करने का रिश्ता होता है, उस रिश्ते से यह चीज जुड़ी हुई है। और अगर पहले से कोई इस तरह का एग्रीमेंट है, अगर आपने टाइम से प्रोवाइड नहीं किया इसको, टाइम से उसे पेश नहीं कर सके आपको, तो फिर हम नहीं लेंगे, पेमेंट नहीं देंगे। कोई भी अगर इस तरह की या किसी तरह के फाइन वगैरह की कोई बात है, तो फिर आपको उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर आप उस पर एग्री किए हुए हैं ना, बाकायदा वो एग्रीमेंट पेपर है उसका, और आप एग्री किए हुए थे, तो फिर आपको उसके लिहाज से जाना पड़ेगा। अल मुस्लिमून अला शुरूतिहिम, कि मुसलमान जो शर्त रखते हैं किसी के साथ, कोई कंडीशन वगैरह पे एग्री करते हैं, तो उसकी पाबंदी उन्हें करनी होती है। तो उसके लिहाज से भी उसको वो अंजाम देना होगा, उसी के लिहाज से काम करना होगा। आपस की ये बात है, आपस में जैसे वो लोग तय करते हैं उसके लिहाज से चीजें ये होती हैं। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने पेश कर दी हैं, और भी इससे जुड़े हुए लेकिन ये हमारी जो अमानत की बात है, वो चीजें अमानत से ताल्लुक नहीं रखती हैं, या जो आरियतन लेकर के किसी का कोई सामान हम यूज करते हैं फिर वापस करते हैं, उसमें अगर कोई मसला हो जाता है, वो चीज खराब हो जाती है, या टूट फूट जाती है, या चोरी हो जाती है, तो इससे जो ताल्लुक था ना, तो इन सब चीजों का इससे ताल्लुक नहीं बनता है। वो दूसरे मसाइल हैं, वो दूसरी बहस हो सकती है। आप सवाल करें तो उसमें क्या करना है, उसके जवाब भी मैं दे सकता हूँ, वो एक अलग जो है बात होती है। अब आज का हमारा मसला है आपके सामने, एक नया मसला। ये पिछले जमाने में चीज पाई जाती थी, आजकल तो खैर ये सब चीजें नहीं पाई जाती हैं। मैं बार बार आपको हदीसों वगैरह का हवाला देता रहता हूँ, उस जमाने के मसाइल को पेश करता रहता हूँ, कि उस जमाने में घर कोई मसला नहीं था। किसी के पास घर अगर हो, तो घर की बुनियाद पर, या उसकी वजह से वो बहुत कहिए कि जो है मालदार आदमी है, ऐसी कोई बात नहीं होती थी। एक ऐसा आदमी जिसके पास खाने के लिए, एक टाइम भी खाने के लिए कुछ नहीं है, उसके पास भी घर होता था। और किराए पर मकान लेकर के, उजरत पर मकान लेकर के रहने का ऐसा कोई सिस्टम नहीं था उस जमाने में। तो ये चीज क्यों हो जाती थी, क्यों ऐसा था कि उनके पास घर का कोई मसला नहीं था, रहने का कोई मसला नहीं था, बगैर एक पैसा खर्च किए भी वो कहीं भी अपना मकान बना करके रह सकता था, गरीब से गरीब आदमी भी। उनके यहाँ एक सिस्टम था, वो आज उसी सिस्टम को आपके सामने पेश करना है। इसको हदीस की इस्तिलाह में कहते हैं इहयाउल मवात। इहयाउल मवात का माना होता है, मवात कहते हैं वो जमीन जो डेड पड़ी हुई है। मवात उसी से है, मरी हुई, डेड पड़ी हुई जमीन है, यानी वो कोई उसका मालिक नहीं है। ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि ये पहले के लिहाज से बात है, और पहले जमाने के लिहाज से ये चीज होती थी कि वो जमीनें डेड पड़ी हुई होती थी, और उन जमीनों का कोई मालिक नहीं होता था। आज के जमाने में ऐसा नहीं है, अब ये जितनी भी जमीनें हैं ना, सब हुकूमत उसकी मालिक होती है। तो इसीलिए वो मसला अभी नहीं होता। अभी ये मसला तो मैं आपको बयान कर दूंगा, लेकिन वो शक्ल अभी आप इसको जाएंगे जा करके ये करना चाहेंगे तो ये नहीं होता, क्योंकि अब जमीनें, जो भी डेड जमीनें हैं, अब ये हुकूमत की मिल्कियत होती है, हुकूमत उसकी मालिक होती है। हुकूमत किसी को प्रोवाइड करे वो हो सकता है, लेकिन कोई आदमी खुद से जाके कब्जा करके रहने लगे तो ये नहीं हो सकता। तो मैं तो शरीयत का मसला आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि उस अभी शरीयत का मसला ये कि जो मुस्लिम ममालिक है ना, वहां पर भी यही निजाम है, हुकूमतें ही मालिक हैं अभी सब कुछ, सारी चीजें हुकूमत के हाथ में, पब्लिक कुछ नहीं कर सकती उसमें। पब्लिक को कुछ भी करना है तो हुकूमत से पहले परमिशन लेना है, या हुकूमत कोई चीज प्रोवाइड करेगी तभी हो सकता है। तो वो बता रहा था मैं कि जो डेड जमीनें हैं, डेड जमीनों के ताल्लुक से एक मसला है। वो मसला ये है डेड जमीनों का कि पहले डेड जमीनें किसे कहते थे, वो थोड़ी सी वजाहत कर दूं। कि आबादी है एक, और आबादी से बाहर जो जंगल कहलाते हैं, जहां आबादियां नहीं है, तो ये डेड जमीनें कहलाती थी।
इन्हीं को मवाद कहा जाता है। अब कोई शख्स जाए और जा करके इस डेड जमीन को आबाद कर दे, इसको अरबी में कहते हैं एहिया, यानी जिंदा कर दे। वो डेड है, उसको जिंदा कर दे। तो डेड जिंदा करने की क्या शक्ल थी कि वहां जो भी है, जो चीजें घास फूस या कह लीजिए झाड़ियां वगैरह, जब जंगल जैसा रहेगा तो वहां ये सारी चीजें रहेंगी। वो काट पीट करके अच्छी तरह से जमीन को साफ किया और वहां अपना घर बना लिया। घर बनाने के लिए भी उनको बाकायदा जो है वो प्लानिंग करना और ये करना, और इंजीनियर को और इसको उसको कोई जरूरत नहीं होती थी, ना कोई पैसा खर्च करना है। वही जमीन है, उसी से मिट्टी लेते थे, मिट्टी खोद करके निकालेंगे और मिट्टी खोद करके उसी मिट्टी की दीवार बना लिया करते थे। और खजूर के जो दरख्त या और जो दूसरे दरख्त हैं, उन्हीं को काट करके उन्हीं का खंबे जैसा बना करके ऊपर छप्पर डाल लेते थे, वही छप्पर वही उनका घर। और इन लकड़ियों से दरवाजे भी बना लिया करते थे, और वही दरवाजे खोलना है बंद करना, यही घर हो गया, घर की तामीर हो गई। तो अब है कि किसी शख्स ने ऐसी कोई जमीन जो किसी की मिल्कियत नहीं है, किसी से मतलब पब्लिक की, हुकूमत की मिल्कियत तो होती नहीं थी उस जमाने में, तो पब्लिक में से किसी ने, अब मैंने अगर कर लिया ये, किसी डेड जमीन को आबाद कर लिया मैंने, तो अब वो मेरी मिल्कियत हो जाती है असल, तो ये पब्लिक की मिल्कियत कहलाएगी। अब जिस शख्स ने ये किया वो उसका मालिक हो जाता है, ओनरशिप आ जाएगी उसके पास। तो ऐसी जमीन जिसमें किसी का भी ओनरशिप नहीं है, ये कौन सी जमीनें होती थी? जो आबादी से दूर है। तो एक शक्ल ये है कि उसको साफ करके वहां पे मकान बना लिया, रहना शुरू कर दिया वहां पे, ये उसकी अपनी जमीन हो गई, उसका मालिक हो गया। दूसरी ये है कि रहने के लिए नहीं, उसने खेती के लिए ऐसा किया, पूरे तरीके से अच्छी तरह से साफ सुथरा करके उसे वहां खेती करना शुरू कर दिया उसने। तो खेती करना भी उसको जिंदा करना ही है, और इस तरह से अब उस जमीन का मालिक वो हो जाएगा, वो खेत अब उसका है। अब उसको ये आदमी आकर के कहे कि नहीं भाई ये तो जो है आपने कोई खरीदा है क्या, कोई, तो ये सब नहीं, वहां नहीं चलेगा वो। उसने किया है, ये पहले जिंदा उसने किया था, डेड जमीन थी, जिंदा उसने किया है, तो वही उसका मालिक हो गया। अब उस ओनरशिप उसको हासिल हो गई, कोई उस पे आगे झगड़ा नहीं करेगा। अब किसी को जरूरत है, चाहिए उसको, तो वो भी जाएगा। अभी बहुत सारी जमीनें हैं, जंगल पूरा की जंगल वैसे ही पड़ा हुआ होता था उस जमाने में, आबादी से दूर जाएंगे तो सारी जमीनें ऐसी ही होती थी। तो एक तीसरी शक्ल ये होती थी कि आदमी पूरा साफ पाक साफ करके वहां अपने जानवरों को पालना, अपने जानवरों के लिए जगह बना लिया। कभी उसको बाउंड्री बना लेते थे, चारों तरफ से बाउंड्री बना करके कि ये मेरी जमीन है, अपना उसने आबाद कर लिया उसको। बाग दरख्त वगैरह लगा लिए, उसमें खजूर के दरख्त लगा लिए, कुछ और जो है चीजों के दरख्त लगा लिए। तो चाहे वो बाग की शक्ल में हो, खेती की शक्ल में हो, चाहे वो मकान बना करके हो, जिस अंदाज से भी उसने उस जमीन को जिंदा कर लिया है, तो जिंदा कर लेने के बाद वो जमीन अब उसका हक है। और जब जमीन उसका हक है तो वो मालिक हो जाता है उस जमीन का। यही मसला है उस जमाने का, उस जमाने में ये चीज पाई जाती थी। तो इसी को, यानी इसमें किसी की परमिशन की भी कोई जरूरत नहीं थी, यानी हुकूमत की तरफ से जाए परमिशन ले कि मैं ये करना चाहता हूं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं थी। बल्कि अगर खुद से कर लिया है और आबाद कर दिया है किसी भी जमीन को, तो आबाद करने के बाद उस जमीन का वो मालिक बन जाता था। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की यहाँ सिर्फ एक राय है ये, कि उनके यहाँ हुकूमत से परमिशन लेके उसे करना होगा। यानी ये चीज उनके यहाँ भी है, सही है, लेकिन बस फर्क ये है कि वो हुकूमत से परमिशन के बाद कहते हैं कि हुकूमत से पहले परमिशन ले ले कि हम इस जमीन को आबाद करने जा रहे हैं, इस जमीन को हम ले लेंगे, आबाद कर लेंगे उसको। तो हुकूमत ने कहा ठीक है, जाओ बनाओ, ना रहो वहां पे, कोई बात नहीं है। तो परमिशन लेने की सिर्फ बात कही है। इमाम मालिक के यहाँ परमिशन की बात है, लेकिन
انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو آبادی سے بالکل قریب زمین ہوتی ہے، اگر وہاں کوئی اس کو آباد کرنا چاہتا ہے تو اس کو پرمیشن لینا پڑے گا، لیکن اگر آبادی سے دور ہو کوئی زمین، جنگل کی زمین اگر وہ آدمی آباد کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ پابندی نہیں ہے، اس کو حکومت کی اجازت کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ خود ہی اسے استعمال کر سکتا ہے، وہ جائز ہے اس کے لیے، بغیر کسی پرمیشن کے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، یہ چیزیں جو ہے اس زمانے میں تھیں۔ ابھی میں نے بتایا کہ یہ پورے طریقے سے حکومت کی ملکیت مانی جاتی ہے، اسی وجہ سے اب ساری چیزیں منع ہو گئی ہیں۔ پہلے کیا تھا کہ جنگل میں جائیے، آپ لکڑی کاٹیے، وہ سب آپ، وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی تھی، کوئی بھی جا کر کے جنگل سے لکڑی کاٹ سکتا ہے، اسے بیچ سکتا ہے۔ اسی طرح سے آپ جائیے جنگل میں شکار کیجیے، جانور جو ہے وہ سب اللہ کی ملکیت ہے اور سب کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ہم سب انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، جائیے شکار کیجیے، اسے کھائیے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پابندی نہیں اس سلسلے میں، اور لوگ ایسا کرتے تھے۔ اب کیا ہو گیا، حکومتوں کی طرف سے سب پابندیاں لگ گئی ہیں، کیونکہ اب حکومت نے ان سب چیزوں کو اپنی ملکیت میں لے لیا ہے، تو بغیر حکومت کی اجازت کے آپ کچھ نہیں کر سکتے، اگر آپ نے کیا تو یہ بہت بڑا کرائم مانا جاتا ہے آج کے اس دور میں۔ تو وہ کہیں میرا درد سننے کے بعد آپ کہیں کہ بھئی کسی کی ملکیت نہیں، تو ویسا نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، یہ مسئلہ اب یہ کسی بھی آپ ملک میں چلے جائیے، میں کسی خاص ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں تک کہ جو مسلم کنٹریز ہیں وہاں پر بھی جائیں گے تو یہی قانون آپ کو ملے گا کہ حکومت کی ملکیت میں یہ ساری چیزیں مانی جاتی ہے، اور حکومت مالک ہوتی ہے، حکومت جیسے چاہتی ہے یوز کرتی ہے، حکومت چاہے تو کسی کو پرووائڈ کر سکتی ہے وہ زمینیں، جیسے کرتی رہتی ہیں حکومتیں، لوگوں کو ایسے ہی دے دیتی ہیں، آباد کرتی ہیں، غریبوں کو دے دیا، مسکینوں کو دے دیا، ایسا کرتی رہتی ہیں حکومتیں، تو وہ حکومت کی ملکیت اب چیزیں مانی جاتی ہیں۔ میں کچھ حدیثیں ہیں وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، حدیثوں میں باقاعدہ اس کا ذکر آیا ہوا ہے۔ ایک حدیث ہے مسند احمد کی اور جامع ترمذی کی، یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اس کو جو ہے ترمذی میں ذکر کرنے کے بعد، اپنی کتاب میں ذکر کرنے کے بعد حسن صحیح کہا ہے، صحیح حدیث ہے بہرحال۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احیا ارضا میتتا فہی لہ، کہ جس کسی نے بھی کسی مردہ زمین کو زندہ کر دیا، وہی کا ڈیڈ جو پڑی ہوئی تھی، اس کو زندہ کر دیا یعنی آباد کر دیا، تو یہ اسی کی ہو جائے گی، یعنی وہ اس کا مالک ہو جائے گا۔ تو بہت واضح لفظوں میں آپ کے سامنے یہ چیز ہے نا کہ وہ مالک ہے اس کا، تو شریعت میں یہ چیز بہت واضح لفظوں میں بتا دی گئی ہے کہ جو بھی کسی بھی زمین کو آباد کرے گا وہ اس کا مالک بنے گا، ڈیڈ زمین ہونی چاہیے۔ اور یہ اس زمانے کی بات تھی، وہ بات بھی ذہن میں رہے، بار بار اس کو میں ریپیٹ کرتا ہوں، کہیں آپ آج کے اس زمانے میں جا کر کے عمل شروع کر لیں اور بعد میں وہ آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تو آپ مجھے یہ کہیں کہ آپ نے جو ہے حدیث سنائی تھی، تو حدیث ہے یہ، اور یہ اس زمانے کے لحاظ سے یہ بات کہی گئی تھی۔ ابھی حکومتیں چونکہ اپنے اختیار میں اس کو لیے ہوئے ہیں، اس لیے پرمیشن اب ضروری ہے، حکومت سے پرمیشن لے لیجئے، اس کے بعد آپ کریں گے تو وہ زمین آپ کی ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث ہے اس سلسلے میں، اس میں ایک مسئلہ اسی کے ساتھ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ من احیا ارضا میتتا فہی لہ ولیس لعرق ظالم حق، کہ جس کسی نے بھی کسی مردہ زمین کو زندہ کر دیا، یعنی اسے ڈیڈ جو پڑی ہوئی تھی اسے آباد کر دیا، تو یہ اسی کی ہو جائے گی، وہی اس کا مالک ہو جائے گا۔ اور ظالم کوئی شخص ظلم کے ساتھ اگر کہیں یہ چیز کرتا ہے، چاہے اس کی لاکھ محنت لگی ہو، اس کا پسینہ بہا ہو، لیکن اس محنت اور پسینے سے اس کا کوئی حق نہیں بنتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔
یہ چیز بھی تھوڑی واضح رہنی چاہیے۔ کسی اور کی زمین ہے، ایک شخص نے آ کر کے وہاں بڑی محنت کی، بڑی صفائی کی، وہ پہلے سے کسی کی ملکیت ہے، وہاں اپنے پیسے خرچ کیے، آج کے زمانے میں بلڈنگ بنا لی، یا وہاں پہ درخت لگا لیے، کچھ اور کیا، کھیتی کر رہا ہے، زمین کسی اور کی ہے، تو یہ تو ظالمانہ آپ کا عمل ہو گیا نا، کہ وہاں پر آپ کسی اور کی زمین میں جا کر کے یہ سب کام کر رہے ہیں۔ تو یہاں لاکھ پسینے بہائے ہوں، اس سے کوئی حق نہیں بنتا، یاد رکھیے گا۔ آپ مطالبہ بھی نہیں کر سکتے زمین کے مالک سے کہ میں نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، وہ پیسہ مجھے دو، کچھ نہیں، کوئی حق ہی نہیں بنتا، کیونکہ دوسرے کی زمین میں اگر آدمی جا کر کے محنت بھی کرے گا، کچھ بھی کرے گا، تو اس کی محنت کا یہ محنت نہیں، بلکہ یہ ظالمانہ رویہ ہوتا ہے، اور ظالموں کے لیے شریعت کے اندر کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے۔ اگر وہ کہنے لگے کہ بھائی میں نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، بلڈنگ بنائی ہے، تو لے کے جاؤ اپنی بلڈنگ، کس نے آپ کو کہا تھا؟ کیوں آپ نے غاصبانہ انداز اپنایا کہ دوسرے کی زمین، جب پتا ہے کہ میری یہ زمین نہیں ہے، تو پھر کیوں آپ نے وہاں پر یہ سب کیا ہے؟ یہ محنت کیوں کی ہے آپ دوسرے کی زمین ہتھیانا چاہ رہے تھے، غصب کرنا چاہ رہے تھے، اور اس طرح کے لوگوں کے لیے شریعت میں کوئی آسانیاں نہیں رکھی گئی ہیں، ظالموں کے لیے نہیں آسانیاں ہیں، ان کے لیے کوئی جو ہے چیز نکالی جائے، کچھ کیا جائے، ایسا کچھ جو ہے ان کے لیے نہیں ہوتا ہے جو۔ تو یہ مسئلہ تھا، یہ بھی شریعت کا ایک مسئلہ تھا، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور یہ چھوٹا سا ہی مسئلہ ہے، اس کو احیاء المواد کہتے ہیں، لیکن حدیثوں میں باقاعدہ اس کا ذکر ہے۔ اب اسی سے جڑے ہوئے کچھ اور مسائل ہیں، حالانکہ پہلے میں نے اس کو بیان کیا ہے، اسی جنگل کی کہانی سے اس کا تعلق ہے۔ ابھی جو میں ظالمانہ بات کر رہا تھا نا، تو اب کسی کی زمین میں کسی آدمی نے کوئی کوشش کیا ہے، محنت کیا ہے، اس میں ایک چیز اور بھی لوگ بیان کرتے ہیں، کنواں کھودوا دیا پانی کا، زمین کسی کی ہے، آپ نے بڑی محنت کیا، کنواں کھودنے کے لیے بھی محنت پڑتی ہے نا، زمین کو نیچے تک کھود کے جانا پڑتا ہے، لاکھ محنت کی ہو، آپ کی محنت ویسے ہی بیکار، کیونکہ یہ آپ کا پسینہ ظالمانہ پسینہ تھا یہ، اور ظالمانہ پسینے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے۔ اب جو ہے آپ کے سامنے میں یہ پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ آج کے یعنی اسی مسئلے سے تعلق رکھتا ہے یہ مسئلہ بھی، کہ یہ جو زمینیں ہوتی ہیں جو ڈیڈ ہیں، اللہ کی تب پورا کے پورا، پوری زمینیں اللہ کی ملکیت میں ہے، پوری کائنات اللہ اس کا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات ہم انسانوں کے لیے بنائی ہے، اسی طرح سے سارے جو ہے اس میں جانور جتنے بھی پرندے ہیں، یہ سب کی سب ہمارے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اب یہاں پر کچھ چیزیں ہوتی ہیں، جیسے پانی ہے، جیسے جنگل کی لکڑیاں ہیں، یہ سب کسی کی ملکیت نہیں ہے، اسی سے جڑا ہوا یہ مسئلہ ہے، اور اسی لیے اس پر سب کا حق ہوتا ہے۔ تو حدیثوں میں یہ بات آتی ہے کہ الناس شرکاء فی ثلاث، کہ لوگ سب شریک ہیں تین چیزوں میں، ایک پانی، دوسرے جنگل کی وہ لکڑیاں جو جلا کر کے لوگ کھانا بنایا کرتے تھے، جو بھی جائے گا جا کر کے کاٹ کے لے کے آئے گا جنگل سے لکڑی، اس پہ کسی کی کوئی ملکیت نہیں، جو بھی چاہے جا کر کے لے کر کے آئے، وہاں سے فائدہ اٹھائے اس سے۔ اور تیسری چیز ہوتی تھی گھاس، گھاس جو ہے جنگلوں میں، کسی کی زمین کی گھاس تو اس کی ملکیت ہو جاتی ہے، یاد رکھیے گا، لیکن جو جنگلوں میں گھاس ہوتی ہے، جو بھی چاہے اسے گھاس کو کاٹ کر کے لے کر کے آئے، اور اپنے جانور کو لے جا کر کے وہاں گھاس چرائے، یہ سب اس میں شریک مانے جاتے تھے۔ لیکن ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ ابھی جنگل کا معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ یہ حکومتیں اس کی مالک ہیں،
इसीलिए हुकूमत की परमिशन के बगैर जंगल से आप कोई लकड़ी भी नहीं काट सकते। घास वगैरह का तो शायद उतनी सख्ती ना हो, लेकिन लकड़ी के मामले में बड़ी सख्ती है यहाँ, कि आप हुकूमत की इजाजत के बगैर नहीं काट सकते उसे। अगर कोई काटता है तो ये हुकूमत की कानून की खिलाफ वर्जी होती है। परमिशन लेना होगा पहले, और परमिशन के बाद वो कर सकता है। अब ये मसला पानी को लेकर के भी है, मैंने कहा, लेकिन ये सब चीज है, अगर आप जा करके लेके आ जाएंगे तो फिर वो आपकी मिल्कियत बन जाता है। पानी है, दरिया, दरिया की जो जमीन है, रिवर जिसे आप कहते हैं, समंदर है, ये सब की सब अल्लाह का, अल्लाह मालिक है। अल्लाह ताला ने ये सब पैदा किया है, सबके लिए पैदा किया है। लेकिन जब आप गए वहां तक और अपने बर्तन में आपने पानी भर लिया, तो जो पानी आपने भर लिया है अब आप इसके मालिक हो गए। ये यही नोट करना होता है इसमें। अब कोई आकर के आपका बर्तन उठाने लगे कि जो है, नहीं भाई ये पानी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि लोग जो है तीन चीजों में शरीक हैं, पानी और घास और जो है ये आग। आग से मुराद वही लकड़ियां। तो कोई आकर के आपसे कहे और आपसे लेने लगे तो नहीं, वो जायज नहीं होगा ना। फिर अभी मैंने कहा ना कि ये चीज जब डेड पड़ी थी जमीन तो सबकी थी, ठीक है, लेकिन जब उसने आबाद कर लिया ना, तो अब उसकी वो मिल्कियत बन जाती है। तो पानी भी जब आपने ले लिया अपने बर्तन में, चाहे समंदर से लिया हो, दरिया से लिया हो, तो अब आप उसके मालिक हो गए। जब मालिक हो गए तो आपके लिए उसका बेचना भी जायज हो जाता है। जबकि वो दरिया का जो पानी है उसे आप नहीं बेच सकते थे, क्योंकि वो आपकी मिल्कियत नहीं, क्या किसी की भी मिल्कियत नहीं है। समंदर का पानी नहीं बेच सकते थे, क्योंकि किसी की भी मिल्कियत नहीं है। कि कोई आदमी वहां से पानी लेने आए तो आप कहो कि नहीं भाई 10 रुपया दोगे तो मैं यहाँ से तुमको एक बाल्टी पानी दूंगा, वरना नहीं दूंगा, तो वो किसी की मिल्कियत नहीं है, कोई बेच नहीं सकता उसे। तो ये हदीस का मतलब है ये। तो पानी की तिजारत बाद लोग करना चाहते हैं ना, तो बहुत परेशान रहते हैं कि भाई पानी तो बेचने से मना किया गया है, तो आप कैसे पानी की तिजारत करेंगे। पहले हालांकि मैं ये मसला आपको बता चुका हूँ, बेचने और खरीदने के मसाइल में। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ मसला था यहाँ पर जो, कि ये सबके लिए है, अल्लाह ताला ने पैदा किया है। लेकिन जब आदमी कोई वहां से वो चीज ले लेता है ना, जंगल में कहे आप लकड़ी आपने काट लिया और वो लकड़ी का गट्ठर आपने ले लिया, तो अब ये लकड़ी का गट्ठर आपका है ये। जब तक जंगल में था तब तक वो सबकी मिल्कियत था, लेकिन जब आपकी मेहनत उसके साथ लग गई तो अब आप उसके मालिक बन गए। अब आप उसको बेच भी सकते हैं, जायज है आपके लिए। तो ऐसे ही घास है, आपने काट करके घास ला करके बेच दिया किसी को, जायज है ये, क्योंकि काट लेने के बाद अब आप उसके मालिक हो जाते हैं। तो ये चंद बातें थी इस मसले से जुड़ी हुई, मैंने आपके सामने ये मसला पेश कर दिया है। किसी के पास सवाल हो कोई तो सवाल कर सकते हैं। आज का दर्स हम इसी पर खत्म करते हैं। सुबहानक अल्लाहु बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी। शेख, जैसे कि कंपनी में जो हम लोग काम करते हैं, आपने बताया जो हुक्म, क्या ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके लिए भी लागू होगा, जो गवर्नमेंट से जो सहूलतें मिलती हैं? यानी जैसे कि किसी को कार मिल गई हाँ, या वो सब उसी पर है, उसी से ताल्लुक है। वही हुक्म। बंगला मिल गया, कार मिल गया, कार मिल गई, तो जो भी हुकूमत की तरफ से चीजें प्रोवाइड की जाती हैं उनके हाथ में अमानत होती है। ये उस वक्त तक के लिए होती है जब तक कि वो उस ओहदे पर होते हैं। जिस दिन उनको उस ओहदे से हटाया जाएगा उस दिन वो चीजें उनसे ले ली जाएंगी। ये उनके हाथ में अमानत होती हैं चीजें। जी। और पानी का मसला शेख, पानी उसकी तिजारत कर सकते हैं शेख, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। लेकिन बेचने से मना किया गया शेख। वही मैंने बताया ना कि कौन सा पानी बेचने से मना किया गया, जो पानी
کامن ہے سب کے لیے، لیکن جو پانی آپ کی اپنی ملکیت ہے آپ اسے بیچ سکتے ہیں، جائز ہے۔ آپ نے اپنی زمین میں مشین لگا کر کے پانی نکالا تو آپ اس پانی کو بیچ سکتے ہیں، جائز ہے آپ کے لیے، وہ آپ کی ملکیت ہے۔ پھر آپ نے کنواں کھودا، اس پانی کو آپ بیچ سکتے ہیں پھر کنواں کھودنے کے بعد، کیونکہ وہ آپ کی ملکیت ہے۔ اصل ملکیت جو آپ کی ملکیت میں آ جائے تو اس کا بیچنا جائز ہوتا جی سر۔ ہے۔ جی اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ ہوں شیخ ایک سوال تھا، ابھی اپنے وہ بتا رہے تھے نا، وہ جنگل میں لکڑی لے ہوں کے وہ اپنی ملکیت ہو جائے گی۔ ابھی ہوں آج کل تو وہ لکڑی بھی وہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے نا، کیسے ہم ہاں، اپنی وہی کہا میں نے آپ کو کہ ابھی جو ہے آپ جب تک اس کو آپ نہیں کریں گے، ہاں، حکومت سے پرمیشن نہیں لگے تب تک آپ کاٹ ہی نہیں سکتے اس کو، جائز ہی نہیں ہے، تو ملکیت کہاں سے ہوگی وہ؟ ہاں ہوں ٹھیک ہے شیخ، جزاک، اور تھوڑا کنفیوژن ہو گیا۔ ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ ہاں، وعلیکم السلام جی۔ شیخ اس کے پہلے ایک بردر نے سوال کیا تھا کہ پانی ہوں کا معاملے میں، تو ہوں اسی ریلیٹڈ ایک سوال تھا شیخ۔ سمجھو کہ ایک زمین لیے، اس میں پانی اللہ برکت دے دیا پانی میں، تو وہاں پہ ایک واٹر سورس بھی بنا کے اپنے ملکیت میں ہو جاتی ہے، تو ایک ہوں سروس اسٹیشن یا کچھ ہوں۔ بنا سکتے ہیں، جی ہاں، جی ہاں، بنا سکتے ہیں آپ کچھ بھی جو بنا سکتے ہیں۔ اور ہے۔ ابھی واٹر ٹینک جو رہتا ہے اس کو بھی بھرا کے بیچ سکتے جی ہیں۔ جی ہاں، جی ہاں، بالکل بنا کے بیچ سکتے اوکے شیخ، جزاک اللہ خیر۔ ہیں، لیکن جی، کوئی اور سوال ہے؟ جی، کوئی اور سوال نہ ہو تو ہم بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب